आपण माने शुणिले खुशी हेबे नूतन हीरो नूतन प्रोड्यूसर नूतन डायरेक्टर नूतन म्यूजिक डायरेक्टर एमाने मिसी गोटे ओडिया फिल्म कर विधायक एवं रोजालिन त्रिपाठी होउछन्ति प्रोड्यूसर हीरो होउछन्ति डोरा मो डाहन पटे अछन्ति कलार पूजारी से निजे लिखिछन्ति से बही बही तो उच्च कोटिर हम सुंदर भाव करिछन्ति आजिकाली समाज रे मंत्रिमंडल विधायक मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेशन जोपरी भाव चली ताको अनुसरण करी ए विधायक फिल्म टी शूटिंग हवापी जाऊँ आशा करुच्ची विधायक रोल रे जो हीरो होती डोरा जड़े भल राइटर भल लेखक भल प्रोड्यूसर से निजे हेतरे हीरो होती बहु हिरोइन हेतरे जोग दौरान बहु कलाकार आर्टिस्ट लेडीज आर्टिस्ट जेन्ट्स आर्टिस्ट जोग दौरान जो आंबिशन अच्छी फिल्म टी उच्च कोटिर हम माइलेज नब ओडिशार प्रगति उपरे पूरा पतियारा पड़ब फिल्म दुनिया रे पतियारा पड़ब फिल्म टी उच्च कोटिर हम आशा करुच्ची जगन्नाथ अल्लाह जीशु बुद्ध माँ लक्ष्मी तांको आशीर्वाद देवे एवं ए विधायक फिल्म टी भारी सुनाम अर्जन करिब कलाकार भाई भौणी माने मध्य सुनाम अर्जन करेंगे तांकर जो आंबिशन अच्छी ओडिशावासी की गोटे प्रेजेंट करेंगे विधायक फिल्म खूब भल हो बोली मुझे आशा करूँ। सुर भाई 5 थर एमएलए एवं मंत्री मध्य होई साचंदी रियल लाइफ रे हबा एवं रियल लाइफ रे हबा 6 थर विधायक 3 थर मंत्री बहु फिल्म रे भी जोग देछि आगुरु बहु ड्रामा रे बीजेपी कॉलेज रे पढ़ला बेले ड्रामा रे मु रोल नहीं एक्टिंग करी तापरे आम गोटे युव परिषद भुवनेश्वर 3-4 थर ड्रामा करूँ तापर आम बीएम हाईस्कल पाठ पढ़ला बेले ड्रामा करूँ तापरे युवक अवस्था ड्रामा करूँ प्राय 20-30 थर ड्रामा कर सुजोग पाई रवींद्र मंडपरे बारंबार आम करूँ अयोध्यानाथ खोसला गवर्नर थिले तांको जीप गस्ट कर महताब जी डाकिले मोर से गोटे रोल थिला महताब जी तांको बसैले कहले सुरेंद्र आसला पर आपण जीवे तेणु कला प्रति मोर पिलार दिन आदर रही क्रीड़ा प्रति आदर रही सोशल एक्टिविटी प्रति आग्रह रही एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रति आदर रही से कार्य करी करी आज पर्यंत मुझे चली सुर भाई पाटर कथा बाहर ले डायलॉग हिट हो जाए फिल्म रे मध्य जहाँ डायलॉग हम सुर भाई हाँ देखा कौन होची से आग मत कहते एक्टिंग करने मुझे प्रतिश्रुति देती आपड़ जी आगू आसे कहते माड़ी चल तो जी नुआ गोटे फिल्म नुआ हीरो को अनुरोध कर माड़ी चल एवं प्रोड्यूसर महोदया को अनुरोध कर माड़ी चल जेते ये फिल्म रे कैंप रे जोग देवे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैमेरामैन म्यूजिक डायरेक्टर समस्त जमी सहयोग ए फिल्म विधायक उच्च कोटिर हम मुझे आशा कर निश्चित भाव ये गोटे सांप्रतिक समाज में बर्तमान जो भाया पॉलिटिक्स चली नहीं स्टोरीटा लिखिं बसंत सामल जहाँ प्रयोजिका महेश रोजालिन त्रिपाठी को बहुत धन्यवाद देवी मत हीरो भूमिका अभिनय कर बसंत सामल बहुत दमदार स्टोरी लिखिं आपण मुवीटा देखिले जापर जेहेतु विधायक तो 100% पॉलिटिकल लिंक किंतु एथिरे गोटे राजनीतिक को आसला पर जड़े विधायक लोक मान कौन कौन सब करें कौन कौन सब सुविधा दे पारे ये स्टोरीटार हूँ मूल लक्ष्य जे आजिका डेट्रे विधायक पाक देखा करा गले केते प्रकार रेस्ट्रिक्शन लगुच ए रुहतु से टाइम ना ये ना किंतु ये जो विधायक 24 घंटा तांको एनी मोमेंट रे जाकि भेटी पारुछन साधारण जनता ये स्टोरी रहउची सारांश होउची से अछि कि एते लिखु साहब बबिदास के लिंक अछि कि ना 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 नहीं से कंट्रोवर्सी एती भर्ती करनतु नि कि एरा स्टार्ट हेनी यार किछि लिंक नहीं किंतु एतरे
100% ମୁଁ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି ଯେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଲୋକ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଧାୟକର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆଉ ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ଡେଡିକେଟ୍ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ କରୁଛି, କାରଣ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଭେଟି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକର ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ରାତି ଅଧରେ ଆସ, ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଯିବେ। ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁର ଭାଇଙ୍କି ନେଲି ବା। ସୁର ଭାଇ ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଦରବାରରେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। 12ଟା ରାତି ଆସିଲେ ସୁର ଭାଇ ଗେଟ୍ ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେବେ, 1 ରାତିରେ ଆସିଲେ ସୁର ଭାଇ ଠିଆ ହେବେ। ଫିଲ୍ମରେ ବି A to Z ଯାହା ହେବ ସୁର ଭାଇ ବି ଠିଆ ହେବେ। ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ହେବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି ବିଧାୟକ ମୋତେ ବିରଳ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇଟା କହିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଜଣେ ଏମିତି ପ୍ରତୀକ, ତାଙ୍କ ଛବିକି କେହି ଆଙ୍କି ପାରିବେନି କି ଆଙ୍କି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବି କହିବି ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ଜଣେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତରେ ରେୟାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ କିଏ କରୁ ନ କରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ମାନି ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ସିନେମାରେ ନେଇନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ସୁର ଭାଇ। ନାଇଁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପରମିଶନ୍ ଦେବେ, ସୁର ଭାଇ ଯଦି ପରମିଶନ୍ ଦେବେ ଆମେ ହିରୋଇନକି ବି ନେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରମିଶନ୍ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସୁର ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁର ଭାଇ ଜାଣି ହୁଏନି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଭିତରେ କିଛି କାହାଣୀ ନେବେ କି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ? ହଁ ଅଛି, ସୁର ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ରୋଲ୍ଟା ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରଖିଛୁ। ସେ ଆଜ୍ ଏ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରିଅଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ବି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଶୋ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବାଜ ସଦାବେଳେ ପାଟିରୁ ଆସେ, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ମାଡ଼ି ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ସୁର ଭାଇ ପଜିଟିଭରେ ନଜର ଆସିବେ ନା ନେଗେଟିଭରେ? ନାଇଁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଜିଟିଭ୍। ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭରେ ନେବିନି, କାରଣ ସିଏ ଅଲୱେଜ୍ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବାଲାଙ୍କୁ ସିଏ ବି କହନ୍ତି ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆଗେଇ ଚାଲ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହିରୋ, ଆଉ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ହିରୋ। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ ଆସି ଫୋନ୍ଟା ଧରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ କି ଥାନା ହେଉ, ସବୁଠି ସୁର ଭାଇଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଯା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ନମସ୍କାର, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାରରେ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା 100% ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର ମୋର ମାନେ ନମସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସୁର ଭାଇଙ୍କର କଥାଟା ଯେଉଁ ଏଇଠି ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଛି, ଏଇଠି ବସିକି ବି ଆସିଛି। ମୁଁ କେତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସୁର ଭାଇଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିଛି। ଖାଉଥିବେ, ଭାତ ଖାଉଥିବେ, ମାଛ ଖାଉଥିବେ, କାନରେ ଫୋନ୍ଟା ଲାଗିଥିବ, ଆରେ ଏଇଟା କର, ସେ ଆସିଛି କ'ଣ ମୋ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଏଇଟା ବୁଝିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମୁଁ କହିଲି ବା, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ଭାରତରେ ପୁରା ବିରଳ। ଆଉ ମୁଁ ବି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ Press the subscribe button to stay updated.